magtiwala bakas, makipag-engage, tara, engagement na. Huwag kalimutan mag-follow. Thank you sa Hello mga ka-vlog! Just keep smiling! Today's video guys, nag-travel ta pabalik, padong tag-eskwelahan. Oh mga ka-vlog, lindot yan travel no, kay one ride lang, di na ka magsakay ukuan. Remember mga ka-vlog, oh tanawa mga ka-vlog, kay mga estudyante, naganto sila in town sa pagbiyahe padong sa eskwelahan. Oh, medyo traffic guys, pero makaya-kaya ra ang traffic. Hindi kanya mamabiyo kayo tungkol agad. Daling kita sa aking paglasya. So maka-vlog, Brad, ang vlog na to karon City Times Square. Tapos 24 chicken, ang atong next vlog soon. Matuta diha ron, mag-vlog tag chicken karon. Atong paliton kay isa na ka-order tilawan nato yung manok. Unsa na siya ka-crave, unsa na siya kalami. Kung dili paliton na to sa ka-order sa McDo, Jollibee, ato i-take home, ato i-compare, asay mas lami, asay mas crave, asay mas delicious. So mga ka-vlog, hello! Grabe guys, grabe mga ka-vlog, oh, grabe mga ka-traffic guys, super traffic guys. Kaya a blessed afternoon to all my 169 I think followers. Thank you for viewing my Facebook page, and I would like to thank everybody for supporting me. Send me stars. Hello everybody, send me stars. Thank you.